Продаваш папагали? Продавам. Куку децу? Pa da prodavam ribeke su u akvarijum. Ja prodavam papagali, oni su na drvo. Какви су по боју? Šareni. Едно бојни имаше. Imam i jednobojni. Какви су? Mnogo ubavi. Да. Зборив ли? Zboriv, da. Што викав? Što gi naučiš? Парке? Колко? 150 evra komad. Много. Pa mnogo. Ama pa ubava zbori od tebe.